حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار کی بات ہے، حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ سیریا کا بنا ہوا ایک ریشمی کپڑا بک رہا ہے، تو انہوں نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اسے آپ خرید لیں اور جمعہ کے دن یا جب لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں تو آپ اسے پہنا کریں۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کچھ وقت کے بعد آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا ایک لباس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور پر دیا، کیونکہ آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے وغیرہ آیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کپڑا ملا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ وہ کپڑا لے کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے تو اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا کہ میں نے اس کو تمہیں پہننے کو نہیں دیا، بلکہ تم اس کو بیچ سکتے ہو یا کسی اور کام میں لے سکتے ہو۔ جس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں موجود اپنے ایک بھائی کو اسے بھجوا دیا تحفے کے طور پہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5981۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم چلا کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی رشتہ دار یا دوست، احباب وغیرہ غیر مسلم ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار کی بات ہے، ایک صحابی آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ جب ان صحابی نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اچھا اس کے بعد کون ہے تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5971۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی بھی انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، یہاں تک کہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار کی بات ہے، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول، بالکل بتائیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوار میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بھی، آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بھی، آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مسلسل دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ کاش آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5976۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم چلا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بات بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بڑے گناہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار کی بات ہے، کچھ قیدی آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ ان میں سے ایک عورت بھی تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا، اس نے جھٹ سے اس بچے کو اپنے پیٹ سے لگا لیا
और उसको दूध पिलाने लगी। हमसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? हमने अर्ज किया कि या अल्लाह के रसूल, नहीं, ये कभी भी अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल्लाह अपने बंदों पर इससे ज़्यादा रहम करने वाला है जितना ये औरत अपने बच्चे पर मेहरबान हो सकती है। सही बुखारी हदीस नंबर 5999। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन बड़े गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है कि कोई शख्स अपने माँ बाप यानी वालिदैन पर लानत भेजे, यानी कि उनको गाली दे। वहाँ पर मौजूद लोगों ने बड़ी हैरानी से पूछा कि या अल्लाह के रसूल, क्या कोई अपने माँ बाप को भी गाली दे सकता है, यानी कि लानत भेज सकता है? आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स दूसरे के माँ बाप को बुरा भला कहता है तो दूसरा भी उसके माँ बाप को बुरा भला कहता है। इस तरीके से वो शख्स अपने ही माँ बाप पर लानत यानी कि गाली गलौज या बुरा भला कहने वाला होता है। सही बुखारी हदीस नंबर 5973। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार की बात है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को बोसा दिया, यानी कि किस किया। उस वक्त आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत इकरा बिन हाबिस रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। इसे देखकर हज़रत इकरा ने कहा कि मेरे पास 10 लड़के हैं और मैंने उनमें से किसी को कभी भी बोसा नहीं दिया, यानी किस नहीं किया। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया कि जो अल्लाह की मखलूक पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। सही बुखारी हदीस नंबर 5957। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, यानी कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने फिर पूछा कि उसके बाद कौन सा। आपने फरमाया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। मैंने फिर पूछा कि उसके बाद कौन सा। आपने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, यानी जद्दोजहद करना। फिर मैं खामोश हो गया। अगर मैं इसी तरह पूछता रहता तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बयान करते रहते। सही बुखारी हदीस नंबर 5970। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक बार की बात है, एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं, यानी कि उनको चूमते हैं, हम तो उन्हें नहीं किस करते, यानी नहीं चूमते हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर उनको जवाब दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 5998। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी इंसान को ये पसंद है कि उसके रिज़्क और उसके उम्र में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि वो लोगों के साथ सिला रहमी करे, यानी लोगों के साथ अच्छा सलूक करे। सही बुखारी हदीस नंबर 5985। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मेरी वालदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेरे पास आईं। वो इस्लाम से मुनकिर थीं, यानी कि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था। मैंने उनके मुतालिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं उनके साथ अच्छा सलूक यानी कि सिला रहमी कर सकती हूँ। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल। ये वही वक्त था
جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اللہ پاک تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5978۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم چلا کہ اگر کسی بھی انسان کے کوئی رشتہ دار غیر مسلم بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آئیں۔ وہ اسلام سے منکر تھیں، یعنی کہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ میں نے ان کے متعلق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک یعنی کہ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل۔ یہ وہی وقت تھا جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اللہ پاک تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5978۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم چلا کہ اگر کسی بھی انسان کے کوئی رشتہ دار غیر مسلم بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار کی بات ہے، جب حضرت علی یمن میں تھے تو انہوں نے وہاں سے سونے کی اور پیغمبر حضرت محمد صاحب کو بھیجوایا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ لوگوں کے درمیان تقسیم کروا دیا، جن میں سے بنی مجاسی سے تعلق رکھنے والے الاقرا اور بنی کلاب قبیلے سے تعلق رکھنے والے اوینا بن بدر الفزاری، علقمہ بن الاثا اور بنی نبان سے تعلق رکھنے والے جید الخلیل تھے، جس کی وجہ سے وہاں پر موجود قریش اور انصار کے لوگ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ انہوں نے نزد کے سرداروں کو دیا جبکہ ہم کو نہیں دیا۔ پھر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں صرف یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف اکٹھا کر سکوں اور مائل کر سکوں، یعنی کہ وہ آپ کی سخاوت دیکھ کر بیگانہ محسوس نہیں کریں گے بلکہ انہیں اپناپن محسوس ہوگا۔ اتنے میں وہاں ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، باہر کو نکلا ہوا متھا، گھنی داڑھی، موٹے گال اور ایک دم مڈایا ہوا سر تھا۔ آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر کون فرما بردار ہوگا؟ اس نے اس دنیا کے لوگوں میں سے مجھ پر بھروسہ کیا مگر تم کو مجھ پر بھروسہ نہیں۔ وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک شخص، میرے خیال سے شاید وہ خالد بن ولید تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی
کہ اس شخص کی گردن اتار دیں، مگر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ انسان چلا گیا تو پیغمبر حضرت محمد صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ اس کے آنے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نہیں اترے گا، یعنی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ وہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ مشرکوں کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کو ماریں گے۔ اگر میں اس وقت تک رہا جب یہ لوگ ظاہر ہوں گے تو میں ان لوگوں کو قتل کر دوں گا جیسے کہ قوم عاد کو مار دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار کی بات ہے، میں اپنے آنٹی حضرت میمونہ کے گھر رات میں رکا، جس دن پیغمبر حضرت محمد صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے رکا کہ پیغمبر حضرت محمد صاحب رات کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر اپنی بیوی یعنی کہ حضرت میمونہ سے بات کی اور اس کے بعد سو گئے۔ جب رات کا 1/3 حصہ بچا تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر قرآن کی سورہ آل عمران کی 190 نمبر آیت پڑھی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: یقیناً آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ پھر آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر وضو کیا، اپنے دانتوں کو برش کیا، پھر 11 رکعت نماز پڑھی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت بلال نے اذان دی، جس کے بعد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7452۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسے روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ نہ تو ان لوگوں کو ٹوائلٹ کی ضرورت ہوگی نہ تھوکنے کی، یعنی کوئی بھی گندگی جس سے انسان گھن کرتا ہے وہ نہیں ہوگی۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ مسک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ ان کی انگوٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا، یہ نہایت پاکیزہ خوشبودار عود ہوگا۔ ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ جنت میں جانے والے سب لوگوں کی صورتیں ایک ہی جیسے ہوں گی، یعنی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے قد اور کاٹھی پر ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3327۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ کے جتنا لمبا بنایا، پھر فرمایا، جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کرو، دیکھنا وہ کن لفظوں میں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہارے اولاد کے سلام کا جواب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں سے کہا کہ السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ بس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کے شکل اور قد کاٹھی پر ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3326۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت تمہارے ساتھ دن کے وقت موجود رہتی ہے اور ایک جماعت رات کے وقت موجود رہتی ہے۔ دونوں جماعتیں عصر اور فجر کی وقت اکٹھا ہوتی ہیں، جس کے بعد جو فرشتے تمہارے ساتھ رات بھر رہتے ہیں وہ فجر کے وقت اوپر جاتے ہیں اور اللہ ان سے تمہارے بارے میں پوچھتا ہے، حالانکہ تمہارے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، جب ہم لوگ اس کے پاس سے آئے تو وہ عبادت کر رہے تھے، جب ہم لوگ ان کے پاس پہنچے تو بھی وہ عبادت کر رہے تھے۔
صحیح बुखारी हदीस नंबर 7429। इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि हर वक्त हमारे साथ कुछ फरिश्ते रहते हैं जो फजर के वक्त आते हैं और असर के वक्त जाते हैं। दूसरे कुछ फरिश्ते असर के वक्त आते हैं और फजर के वक्त जाते हैं। अगर इंसान फजर की नमाज पढ़ने वाला है तो जब फरिश्ते आते हैं तो उसे नमाज पढ़ता हुआ पाते हैं, और इंसान असर की नमाज पढ़ने वाला है तो जब फरिश्ते जाते हैं तो उसे नमाज पढ़ने वाला पाते हैं, और यही बात जाकर वो अल्लाह पाक से बताते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन ना तो अल्लाह उनसे बात करेगा और ना ही उनकी तरफ देखेगा। पहले वो लोग हैं जो किसी चीज़ के थोड़े से ज़्यादा फ़ायदे के लिए झूठी कस्में खाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो असर के बाद झूठी कसम खाते हैं ताकि दूसरे मुसलमान की प्रॉपर्टी को हासिल कर सकें। तीसरे वो लोग हैं जो खुद की ज़रूरत से ज़्यादा पानी को दूसरे के इस्तेमाल से मना करते हैं, यानी दूसरों को नहीं देते। अल्लाह पाक उनसे क़यामत के दिन कहेगा कि आज मैं अपनी रहमत तुमसे रोक लूँगा, जैसे कि तुम अपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी को दूसरे के इस्तेमाल से रोक लेते थे, हालांकि उस पानी को तुमने नहीं पैदा किया था। सही बुखारी हदीस नंबर 7446। हज़रत अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार की बात है, हम लोग पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। तो जब कभी हम लोग ऊंची जगह पर चढ़ते तो बुलंद आवाज़ में अल्लाहु अकबर कहते। ये देखकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने हम लोगों से कहा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मशक्क़त में मत डालो। तुम लोग किसी बहरे और गायब को नहीं पुकार रहे हो, बल्कि तुम उसको पुकार रहे हो जो सब कुछ सुनता है और देखता है और तुम्हारे बहुत करीब है। फिर वो मेरे पास आए, जबकि मैं दिल ही दिल में ये कह रहा था कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पास आकर आपने कहा, ओ अब्दुल्ला बिन कैस, तुम कहा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सही बुखारी हदीस नंबर 7386। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार की बात है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ता है, रमज़ान के रोज़े रखता है, तो अल्लाह पर ये लाजिम है कि अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा, चाहे उसने अल्लाह की राह में हिजरत किया हो या वहीं पर रहे जहाँ वो पैदा हुआ है। इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सहाबा ने पूछा, क्या ये बात हमें दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहिए? फिर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जात हैं, जिसे अल्लाह ने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। हर 2 लेवल के दरमियान इतना फासला है जितना कि आसमान और ज़मीन के दरमियान है। इसलिए अगर तुम अल्लाह से कुछ मांगो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये जन्नत में सबसे ऊंचा और आखिरी दर्जा है। इसके ऊपर रहमान का अर्श है, जिसके नीचे से जन्नत की नदियाँ बहती हैं। सही बुखारी 7423। हज़रत मुआद बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार की बात है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ मुआद, क्या तुम जानते हो अल्लाह का अपने बंदों पर क्या हक है? मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानने वाले हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। फिर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि बंदे का उसके परवरदिगार पर क्या हक है? मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानने वाले हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने बताया कि उसको सज़ा ना दे, यानी अगर बंदा सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए तो अल्लाह उसको सज़ा ना दे। ये हक बंदे का उसके परवरदिगार पर है। सही बुखारी
حدیث نمبر 7373۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک سے ایک شخص ان کی بیٹی کے پاس سے خبر لے کر آیا کہ وہ ان کو بلا رہی ہیں۔ وہ آ کر ان کے بیٹے کو دیکھیں جو کہ مرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر لانے والے سے کہا کہ جاؤ اور بیٹی سے کہہ دو کہ جو کچھ بھی اللہ لے لے وہ اس کا ہے، اور جو کچھ اللہ دے وہ بھی اس کا ہے، اور جو کچھ بھی اس کا ہے وہ اس دنیا کے لیے ایک خاص مقرر وقت کے لیے ہے، لہٰذا انہیں یعنی بیٹی کو کہنا کہ صبر کریں اور اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھیں۔ لیکن ان کی بیٹی نے دوبارہ سے اس خبر لانے والے کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، جس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھے تو ان کے پاس موجود صحابہ میں سے ان کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل بھی چل دیے۔ جب بچہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اسے دیکھ کر آپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے، جسے دیکھ کر حضرت سعد نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ کیا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ انہی لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7377۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک سے ایک شخص ان کی بیٹی کے پاس سے خبر لے کر آیا کہ وہ ان کو بلا رہی ہیں۔ وہ آ کر ان کے بیٹے کو دیکھیں جو کہ مرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر لانے والے سے کہا کہ جاؤ اور بیٹی سے کہہ دو کہ جو کچھ بھی اللہ لے لے وہ اس کا ہے، اور جو کچھ اللہ دے وہ بھی اس کا ہے، اور جو کچھ بھی اس کا ہے وہ اس دنیا کے لیے ایک خاص مقرر وقت کے لیے ہے، لہٰذا انہیں یعنی بیٹی کو کہنا کہ صبر کریں اور اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھیں۔ لیکن ان کی بیٹی نے دوبارہ سے اس خبر لانے والے کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، جس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھے تو ان کے پاس موجود صحابہ میں سے ان کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل بھی چل دیے۔ جب بچہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اسے دیکھ کر آپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے، جسے دیکھ کر حضرت سعد نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ کیا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ انہی لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7377۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ ایک بار کی بات ہے، پیغمبر حضرت محمد صاحب نے سورج ڈھلنے کے وقت مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ پیغمبر حضرت محمد صاحب نے فرمایا، یہ گھومتا ہوا ہر دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر سے جانے کی اجازت مانگتا ہے، لہٰذا اس کو اجازت مل جاتی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اپنے روٹین کے مطابق سورج سجدہ کرے گا، لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر سے چکر لگانے کی یعنی اپنے آربٹ میں چکر لگانے کی اجازت مانگے گا، لیکن اس کو اجازت نہیں ملے گی، بلکہ سورج کو حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے اسی راستے پر پھر سے چلا جائے، یعنی الٹا چکر لگانے کو کہا جائے گا، جس کے بعد سورج الٹا چکر لگائے گا، اور اس زمین پر موجود لوگوں کو یہ دکھے گا کہ سورج پورب کی جگہ پشچم سے نکل رہا ہے۔ اور یہ قرآن کی وہی بات کا خلاصہ ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ سورج اپنے محور میں چکر لگاتا ہے ایک مقرر وقت تک کے لیے، یہ وقت اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے جو کہ بہت بلند
اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3199۔ اس حدیث میں پیغمبر حضرت محمد صاحب نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے، جبکہ سورج پشچم کی طرف سے نکلے گا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مطلب جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ پاک کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت رابعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے حضرت انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ آپ نے بتایا کہ پیغمبر حضرت محمد صاحب نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، بلکہ میڈیم ہائٹ کے تھے۔ آپ پیغمبر حضرت محمد صاحب کا رنگ گلابی تھا، نہ ایک دم سفید تھا نہ ہی براؤن تھا۔ آپ کا بال مبارک نہ ایک دم گھنگرالا تھا نہ ہی ایک دم سیدھا، بلکہ درمیان کا تھا۔ جب آپ پیغمبر محمد صاحب کی عمر تقریباً 40 سال کی ہوئی تب آپ پر وحی آنا شروع ہوا، جس کے بعد تقریباً 13 سال آپ مکہ میں رہے، اس کے بعد تقریباً 10 سال مدینہ میں تھے۔ جب آپ پیغمبر حضرت محمد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بال مبارک میں مشکل سے تقریباً 20 بال آپ کے سر اور داڑھی دونوں میں سفید تھے۔ حضرت رابعہ نے آگے بتایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ کچھ بال آپ کے لال ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ بال سینٹ یعنی خوشبو والی چیز کی وجہ سے لال ہو گئے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار کی بات ہے، حضرت ابو بکر میرے والد کے پاس آئے جو کہ اپنے گھر پر ہی موجود تھے، اور حضرت ابو بکر نے میرے والد سے ایک سیٹ اونٹ یا گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے خریدا۔ پھر انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو اس کو میرے ساتھ لے کر چلے، لہٰذا میں ان کے ساتھ اس کو لے کر چلنے لگا، اور میرے والد بھی ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگے تاکہ حضرت ابو بکر سے اپنا پیسہ لے سکیں، اس کا جو سیٹ انہوں نے بیچا تھا۔ میرے والد نے راستے میں حضرت ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا جس رات کو تم پیغمبر حضرت محمد صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یعنی ہجرت کے دوران۔ حضرت ابو بکر نے بتایا، ہاں ہم لوگوں نے پوری رات سفر کیا تھا، اس کے بعد دوسرے دن بھی لگاتار سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے جب کوئی نہیں دکھ رہا تھا تو ہمیں ایک لمبا چٹان دکھا جس کے نیچے اس کا سایہ تھا۔ سورج کی تیز دھوپ وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی، لہٰذا ہم لوگ وہاں پر رکے اور میں نے زمین برابر کیا، وہاں پر کچھ سوکھی گھاس بچھا دی تاکہ پیغمبر حضرت محمد صاحب اس پر لیٹ سکیں اور تھوڑی دیر سو سکیں۔ پھر میں نے پیغمبر حضرت محمد صاحب سے کہا کہ یہاں پر لیٹ جائیں اور تھوڑی دیر سو لیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ پھر پیغمبر حضرت محمد صاحب وہاں پر لیٹ گئے اور میں ان کی حفاظت کرنے لگا۔ پھر اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک گلیریا اپنی بھیڑوں کے ساتھ اس چٹان کی طرف آ رہا ہے جہاں پر ہم لوگ موجود ہیں، اسی لیے جس چیز کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، یعنی چٹان کے سائے میں آرام کرنے کے لیے۔ جب وہ ہمارے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکے کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں مکہ یا مدینے کے فلاں انسان کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بھیڑ دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں دیتی ہے۔ میں نے پھر اس سے کہا کہ کیا تم ہمیں کچھ دودھ دو گے؟ اس نے کہا ہاں بالکل دوں گا۔ اس نے ایک بھیڑ پکڑا دودھ نکالنے کے لیے، تو میں نے اس سے کہا کہ ذرا صاف کر لینا، دودھ میں بال یا دھول مٹی نہ آ جائے۔ اس گلیریے نے لکڑی کے ایک کٹوری میں تھوڑا سا دودھ نکالا۔ میرے پاس بھی ایک لیدر کا برتن تھا جو میں نے پیغمبر محمد صاحب کے لیے رکھ رکھا تھا، ان کے پانی وغیرہ پینے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے۔
मैं पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के पास गया ताकि उनको उठा सकूं कि दूध पी ले, लेकिन मैं जब वहां पहुंचा तो मोहम्मद साहब पहले से ही उठ चुके थे। तो मैंने उस बर्तन के बीच में पानी डाला जिसमें दूध था ताकि दूध ठंडा हो सके। फिर मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। फिर आपने पिया, यहाँ तक कि मैं खुश हो गया। फिर आपने पूछा कि क्या अब हमारे चलने का वक्त आ गया? मैंने कहा जी हाँ। लिहाजा दोपहर के बाद हम लोग फिर चलने लगे। सुराका बिन मालिक, जो कि मक्का से पीछा करते हुए आ रहा था, हमारा पीछा कर रहा था। मैंने आपसे कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम लोग ढूंढ लिए गए। आपने फरमाया, ए अबू बकर, मत डरो, अल्लाह हमारे साथ है। मोहम्मद साहब ने सुराका बिन मालिक पर बद्दुआ किया, जिसकी वजह से उसका घोड़ा जमीन में सीना तक धंस गया। सुराका बिन मालिक ने कहा कि मैंने देखा कि तुमने मुझ पर बद्दुआ किया है। आपसे गुजारिश है कि मुझ पर दुआ करो, और अल्लाह की कसम, जो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं मैं उनको वापस कर दूंगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने दुआ किया, फिर वो और उसका घोड़ा सही सलामत हो गया। फिर वो वापस चला गया और रास्ते में जो कोई भी उसको मिला उसने उसको कहा कि मैंने देख लिया, इधर कोई नहीं है, और उनको अपने साथ वापस लेता गया। इस तरीके से सुराका बिन मालिक ने भी अपना वादा पूरा किया। सही बुखारी हदीस नंबर 3615। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक बार की बात है, एक क्रिश्चियन था जिसने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर ईमान लाया और मुसलमान हो गया। वो कुरान पढ़ा करता था। कुरान की पहली 2 सूरत यानी कि सूरह अल बकरा और सूरह अल इमरान उसने पढ़ा था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के लिए वो वही यानी कुरान की आयतें लिखा करता था। कुछ वक्त के बाद वो दोबारा से क्रिश्चियन हो गया, यानी इस्लाम छोड़कर फिर से क्रिश्चियन हो गया, और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कहता था कि मोहम्मद साहब कुछ नहीं जानते मगर सिर्फ उतना जितना कि मैंने उनके लिए लिखा है। जिसके बाद अल्लाह ने उसे मौत दे दी, यानी कुछ वक्त के बाद उसकी मौत हो गई। रिवाज के मुताबिक लोगों ने उसको दफना दिया, लेकिन दूसरे दिन सुबह देखा कि जमीन ने उसके जिस्म को बाहर फेंक दिया। उसके लोगों ने कहा कि ये जरूर मोहम्मद और उनके साथियों का काम है। उन लोगों ने हमारे साथी की कब्र खोदकर उसके जिस्म को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो उनका दीन छोड़ दिया था। उन लोगों ने दोबारा से उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा गहरी कब्र खोदी, जितनी गहरी वो खोद सकते थे, और फिर उसमें दफना दिया। दफना कर वापस चले गए। लेकिन उसके अगले दिन सुबह जब देखा कि उसकी जिस्म फिर से बाहर पड़ा हुआ है, जिसके बाद वो लोग समझ गए कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, बल्कि उसके ऊपर कुदरत का कहर है। फिर वो लोग उसे ज़मीन पर ही छोड़कर चले गए। सही बुखारी हदीस नंबर 3617। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक बार की बात है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी हज़रत फ़ातिमा आई। उनके चलने का तरीका बिल्कुल मोहम्मद साहब के जैसा ही था। उन्हें देखकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि आओ बेटी बैठो। फिर वो उनकी दाहिने या बाएं तरफ बैठ गईं। फिर मोहम्मद साहब ने उनको कुछ सीक्रेट बताया, जिससे वो रोने लगीं। मैंने पूछा क्या हुआ? मोहम्मद साहब ने दोबारा उनसे कुछ सीक्रेट बताया। फिर वो हंसने लगीं। मैंने कहा कि कभी भी मैंने खुशी को गम के इतने पास नहीं देखा जितना आज देखा, यानी एक इंसान रोते रोते अचानक से हंसने लगा। मैंने हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि क्या बात थी जो मोहम्मद साहब ने तुमको बताया? हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया कि मैं अपने वालिद यानी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के सीक्रेट को कभी किसी को नहीं बताऊंगी। जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो मैंने हज़रत फ़ातिमा से
दोबारा इस बात को पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके वालिद यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने पहली मर्तबा उनको बताया था कि हर साल जिब्रील आमीन एक बार आते थे कुरान को दोहराने के लिए, लेकिन इस साल उन्होंने ऐसा 2 बार किया। इसका मतलब है कि अब मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया और मेरे घर वालों में तुम सबसे पहली शख्स होगी जो मुझसे आकर मिलोगी, जिसकी वजह से मैं रोने लगी थी। जिसके बाद आप हजरत मोहम्मद साहब ने बताया कि क्या तुम ये पसंद नहीं करोगी कि तुम जन्नत में सारी मोमिन औरतों की सरदार रहो, जिसकी वजह से मैं हंसने लगी थी। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक बार की बात है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बेटी हजरत फातिमा आई। उनके चलने का तरीका बिल्कुल मोहम्मद साहब के जैसा ही था। उन्हें देखकर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि आओ बेटी बैठो। फिर वो उनकी दाहिने या बाएं तरफ बैठ गईं। फिर मोहम्मद साहब ने उनको कुछ सीक्रेट बताया जिससे वो रोने लगीं। मैंने पूछा क्या हुआ? मोहम्मद साहब ने दोबारा उनसे कुछ सीक्रेट बताया। फिर वो हंसने लगीं। मैंने कहा कि कभी भी मैंने खुशी को गम के इतने पास नहीं देखा जितना आज देखा। यानी एक इंसान रोते रोते अचानक से हंसने लगा। मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि क्या बात थी जो मोहम्मद साहब ने तुमको बताया? हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि मैं अपने वालिद यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के सीक्रेट को कभी किसी को नहीं बताऊंगी। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो मैंने हजरत फातिमा से दोबारा इस बात को पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके वालिद यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने पहली मर्तबा उनको बताया था कि हर साल जिब्रील आमीन एक बार आते थे कुरान को दोहराने के लिए, लेकिन इस साल उन्होंने ऐसा 2 बार किया। इसका मतलब है कि अब मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया और मेरे घर वालों में तुम सबसे पहली शख्स होगी जो मुझसे आकर मिलोगी, जिसकी वजह से मैं रोने लगी थी। जिसके बाद आप हजरत मोहम्मद साहब ने बताया कि क्या तुम ये पसंद नहीं करोगी कि तुम जन्नत में सारी मोमिन औरतों की सरदार रहो, जिसकी वजह से मैं हंसने लगी थी। हजरत अदी बिन हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार की बात है, जब मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के शहर यानी कि मदीने में मौजूद था तो एक शख्स पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पास आया और आपसे अपने गरीबी के बारे में शिकायत की। उसके बाद एक दूसरा शख्स आया जिसने आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ते में लूटपाट की शिकायत किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मुझसे पूछा कि ए अदी, क्या तुम हीरा गए हो? मैंने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो नहीं गया, लेकिन मैंने वहाँ के बारे में सुना है, यानी मुझको वहाँ की जानकारी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि ए अदी, अगर तुम्हारी उम्र लंबी रही तो तुम जरूर देखोगे कि एक औरत हीरा से चलकर सही सलामत मक्का पहुँचेगी और वहाँ पर काबा का तवाफ करेगी। उसको अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ नहीं होगा। तो मैं अपने मन ही मन कहने लगा कि ताई कबीले वालों के लुटेरों को क्या हो गया कि उन्होंने इस बुराई को पूरे मुल्क में फैला दिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने फिर आगे कहा कि ए अदी, अगर तुम्हारी उम्र लंबी रही तो तुम जरूर देखोगे कि खुसरो का खजाना खोल दिया जाएगा। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा कि खुसरो, हुरमुस का बेटा खुसरो? आपने जवाब दिया, हाँ खुसरो, हुरमुस का बेटा खुसरो। और अगर तुम्हारी उम्र लंबी रही तो तुम जरूर देखोगे कि एक इंसान अपने दोनों हाथ भरकर सोना और चांदी लेकर निकलेगा सदका देने के लिए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलेगा जो उसे कबूल करे। और तुम में से कोई जब अल्लाह से मिलेगा तो इस हाल में मिलेगा कि उसे किसी बीच वाले की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाह पाक उससे पूछेगा कि क्या मैंने तुम्हारी तरफ पैगंबर नहीं भेजा जो तुम्हें सिखाए? वो जवाब देगा, जी हाँ भेजा था।
फिर अल्लाह पाक उससे पूछेगा कि क्या मैंने तुमको रिज्क नहीं दिया और तुम्हारे ऊपर भलाई नहीं की? वो जवाब देगा, जी हाँ किया था। फिर वो इंसान अपने दाहिनी तरफ देखेगा और उसे जहन्नम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर अपने बाईं तरफ देखेगा और उसे जहन्नम के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हजरत अदी बिन हातिम ने आगे कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, चाहे आधा खजूर ही सदका देकर, अगर वो भी ना हो तो भलाई की बात करके, यानी लोगों से अच्छी बात करके अपने आप को जहन्नम से बचाओ। हजरत अदी बिन हातिम ने आगे कहा कि काफ़ी दिनों के बाद मैंने देखा कि एक औरत हीरा से चलकर मक्का आई और मक्का में काबे का तवाफ किया, इस हाल में कि उसको अल्लाह के अलावा किसी और का कोई खौफ नहीं था। और मैं उन लोगों में से हूँ जिन लोगों ने हुरमुस के बेटे खुसरो का खजाना खोल दिया, यानी जीत लिया। हजरत अदी ने कहा कि अगर तुम्हारी उम्र लंबी रही तो तुम बाकी चीज़ें भी देख लोगे जो अबुल कासिम यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया था। सही बुखारी हदीस नंबर 3595। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार की बात है, बहुत सारे सहाबा लोगों की मजलिस थी, लेकिन इतने में अचानक से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने ये गौर किया कि वहाँ पर हजरत साबित बिन कैस मौजूद नहीं हैं। ये देखकर वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने कहा कि मैं मालूम करके आपके पास आता हूँ। फिर वो हजरत साबित बिन कैस के घर गए और वहाँ देखा कि हजरत साबित सर लटकाए बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा, साबित क्या हुआ है? हजरत साबित ने जवाब दिया कि एक बहुत ही ख़राब हालात। एक आदमी रसूलुल्लाह की मौजूदगी में अपनी आवाज़ बुलंद किया, जिसकी वजह से उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो गईं और वो जहन्नम के लोगों में से हो गया। ये सुनकर वो आदमी मोहम्मद साहब के पास वापस आया और उनको बताया जो कुछ भी हजरत साबित बिन कैस ने उससे कहा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने उससे कहा कि जाओ और साबित से कह दो कि वो जहन्नम के लोगों में से नहीं है, बल्कि जन्नत के लोगों में से है। सही बुखारी हदीस नंबर 3613। इस हदीस से हमें ये मालूम चला कि अगर कभी किसी इंसान से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो वो इंसान गलत नहीं होता, बल्कि हर इंसान की नीयत से पता चलता है कि वो कैसा है। क्या वो नेक इंसान है जिससे अनजाने में गलती हो गई, या वो आदतन गलती करने वाला इंसान है। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार की बात है, हम लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में माल तकसीम कर रहे थे। इतने में बनु तमीम कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स आया जिसका नाम जुल खुवैसरा था। आकर उसने कहा कि ए मोहम्मद इंसाफ करो, यानी बांटने में इंसाफ करो। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि अगर मैं इंसाफ ना करूँगा तो फिर कौन करेगा? अगर मैं इंसाफ ना करूँ तो मैं खुद ही नुकसान में हो जाऊँगा। वहाँ बैठे लोगों में हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, या रसूलुल्लाह, आप हुक्म दीजिए, मैं इस गुस्ताख का सर कलम कर दूं। आप पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, रहने दो, क्योंकि इसके साथ ऐसे लोग भी हैं जो इबादत करते हैं और रोज़ा रखते हैं इस तरीके से कि तुम उनके सामने अपने रोज़ा और नमाज को बहुत हल्का जानोगे। ये लोग कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरता, यानी ये उस पर अमल नहीं करते। ये लोग इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि तीर शिकार से निकल जाता है। इन लोगों की पहचान ये होगी कि इनमें एक काला आदमी होगा जिसका एक बाँ औरतों के सीनों की तरह होगा, यानी कि गोश्त का लोथड़ा जो इधर उधर हिल रहा हो। ये लोग उस वक्त जाहिर होंगे जब लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ होगा।
हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने आगे कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने ये बात खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से सुना, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हजरत अली बिन तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उन लोगों के खिलाफ जंग लड़ी और मैं उनमें शामिल था, यानी मैं हजरत अली के साथ था। हजरत अली ने हुक्म दिया कि उस शख्स को ढूंढ कर लाया जाए जिसके बारे में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। जिसके बाद वो शख्स ढूंढ कर लाया गया। मैंने देखा कि ये हूबहू वैसा ही दिखता है जैसे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बताया था। हजरत अब्दुल्ला बिन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार की बात है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के ज़माने में मुसैलमा कज्जाब अपने बहुत सारे लोगों के साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पास आया और लोगों से कहने लगा कि अगर मोहम्मद साहब मुझे अपना वारिस बना लें तो मैं उनकी इताअत करने लगूंगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब साबित बिन कैस के साथ मुसैलमा कज्जाब के पास गए। आपके हाथ में खजूर के पेड़ की एक पत्ती थी। आप उन लोगों के सामने खड़े हुए और कहा कि अगर तुम मुझसे इस पत्ती को भी मांगो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और फरमाया अल्लाह की कसम तुम उस चीज़ से नहीं बच सकते जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। मुझे लगता है कि तुम वही इंसान हो जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। फिर हजरत अबू हुरैरा ने बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि एक मर्तबा मैं सो रहा था, मैंने देखा कि मेरे हाथों में 2 सोने के कंगन हैं। इसे देखकर मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मुझे अल्लाह की तरफ से रहनुमाई हुई कि मैं फूंक मारूं। जैसे ही मैंने फूंक मारा, दोनों कंगन गायब हो गए। मैं इस ख्वाब की ताबीर ये समझता हूँ कि मेरे बाद 2 झूठे लोग आएंगे। उनमें से एक अल अंसी हुआ, दूसरा मुसैलमा कज्जाब। सही बुखारी हदीस नंबर 3620। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत में जाने वाले लोग जन्नत में जा चुके होंगे और जहन्नम में जाने वाले लोग जहन्नम में जा चुके होंगे तो अल्लाह पाक हुक्म देगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको जहन्नम से निकाल कर लाया जाए। जब उसको निकाल कर लाया जाएगा तो वो जलकर एकदम कोयला जैसा हो गया होगा। फिर अल्लाह के हुक्म से उसे ज़िंदगी के चश्मे में डुबोया जाएगा। फिर जब निकाला जाएगा तो वो एकदम खूबसूरत सा इंसान बन जाएगा, जैसे कि पानी के बहाव के पास एक खूबसूरत सा पौधा निकल आता है। सही बुखारी हदीस नंबर 22। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब से पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है। आप हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया, गरीबों को खाना खिलाना और लोगों को सलाम करना, चाहे तुम उन्हें जानते हो या ना जानते हो। सही बुखारी हदीस नंबर 28। हज़रत अल मारूर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार की बात है, अर रबादा के मैदान में मैं हज़रत अबू जर से मिला। वो एक खूबसूरत सा लिबास पहने हुए थे और उनका गुलाम यानी नौकर भी वैसा ही खूबसूरत सा लिबास पहने हुए था। मैंने उनसे पूछा, आखिर ऐसा क्यों? उन्होंने जवाब दिया कि एक बार मैंने एक इंसान को यानी अपने गुलाम को उसकी माँ का गलत नाम लेकर उसको बुलाया। आप हज़रत मोहम्मद साहब ने जब सुना तो मुझसे कहा कि अबू ज़र, तुम किसी की माँ का गलत नाम लेकर उसको बुलाते हो। तुम में अभी भी ज़माने जाहिलियत की कुछ आदतें मौजूद हैं। तुम्हारे गुलाम यानी नौकर तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारी इताअत में लगा दिया है। तो जिस किसी के पास गुलाम या नौकर हो तो वो उन्हें वैसा ही खाना खिलाए जैसे खुद खाता है, वैसा ही लिबास पहनाए जैसे खुद पहनता है,
उनसे उनकी ताकत से ज़्यादा काम ना लिया जाए। अगर कहीं पर ऐसे कामों की ज़रूरत पड़े तो उसमें उनकी मदद की जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 30। एक बार की बात है, हजरत उमर बिन खत्ताब ने लोगों से पूछा कि तुम में से कौन है जो मुझे उस कमी यानी नुकसान के बारे में बताए जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बताया था। वहाँ पर मौजूद लोगों में से हजरत हुज़ैफा ने जवाब दिया कि मैं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि बताओ, तुम हमें बताओ क्योंकि तुम वाकई में बहुत ही एक निडर इंसान हो। हजरत हुज़ैफा ने बताना शुरू किया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया था कि एक इंसान की उसकी फैमिली, उसके पड़ोसी, उसकी जायदाद से मुताल्लिक गलती यानी कि कमी उसके नमाज, उसके सदक़े, उसके अच्छे कामों का हुक्म देना और बुराई के कामों से रोकने से भरपाई हो जाती है। हजरत उमर ने कहा कि मेरा मतलब उस नुकसान यानी कमी से नहीं है, बल्कि मेरा मतलब उस नुकसान से है जो समुद्र की लहरों के जैसा भारी होगा। हजरत हुज़ैफा ने जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको उस नुकसान की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके और उस नुकसान के दरमियान एक दरवाज़ा है। हजरत उमर ने पूछा कि क्या वो दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? हजरत हुज़ैफा ने जवाब दिया कि तोड़ दिया जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि फिर शायद वो दरवाज़ा दोबारा से कभी ना जोड़ा जा सके। फिर कुछ दिनों के बाद लोगों ने हजरत हुज़ैफा से पूछा कि क्या हजरत उमर उस दरवाजे के बारे में जानते हैं? तो हजरत हुज़ैफा ने जवाब दिया कि हाँ, वैसा ही जानते हैं जैसे हर कोई जानता है कि हर सुबह से पहले एक रात आती है। मैंने हजरत उमर को एक सच्ची बात बताई, उनसे झूठ नहीं बोला। वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम हुज़ैफा से पूछें, जिसकी वजह से हम लोगों ने हजरत मसरूक से पूछा कि उस दरवाजे का क्या मतलब है। उन्होंने जवाब दिया कि उमर, यानी वो दरवाज़ा खुद हजरत उमर है। सही बुखारी 3586 नंबर। दरअसल ये एक पेशन गोई थी जिसे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। हजरत उमर वो दरवाज़ा थे जिसे जब तोड़ दिया गया, यानी जब उनको शहीद कर दिया गया, तो फिर उम्मते मुस्तफ़ा में फितने का दौर शुरू हो गया और इतिहास गवाह है कि फिर उमर के जैसे उम्मते मुस्तफ़ा में कोई दूसरा हुक्मरान ना आ सका, वैसी दौरान हुकूमत ना आ सकी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जहन्नम की आग दिखाई गई। मैंने देखा कि उसमें ज़्यादातर वो औरतें हैं जो नाशुक्री करती हैं। आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब से पूछा गया कि क्या वो अल्लाह को नहीं मानती? आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो औरतें जो अपने शौहर का नाशुक्रगुजारी करती हैं, उस बात का जो भलाई उनके लिए की गई हो। अगर तुम उनके साथ हमेशा भलाई करते रहो और फिर वो कोई ऐसी बात देखें जो उन्हें नापसंद हो, तो वो कहेंगी मैंने कभी भी कोई भी भलाई तुमसे नहीं पाई। सही बुखारी हदीस नंबर 29। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि एक बार की बात है, सुलह हुदैबिया का मौका था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग प्यासे थे। इतने में एक छोटा सा पानी का बर्तन आप हज़रत मोहम्मद साहब के पास लाया गया। आप हज़रत मोहम्मद साहब ने उससे वजू किया। जैसे ही आप फारिग हुए, लोग उस बर्तन की तरफ दौड़े। आपने पूछा क्या हुआ लोगों को? लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग प्यासे भी हैं और वजू के लिए पानी भी नहीं है।
सिर्फ जो आपके पास है बस उतना ही है। जिसके बाद आप हज़रत मोहम्मद साहब ने उस बर्तन में अपना हाथ मुबारक डाला और उसके बाद आपके हाथ से पानी का चश्मा जारी हो गया। फिर वहाँ पर मौजूद जितने लोग भी थे सबने पानी पिया और वजू बनाया। वैसे तो हम लोग वहाँ पर तकरीबन 1500 लोग मौजूद थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अगर हम लोग वहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग होते तो भी पानी हो जाता। सही बुखारी 3576। दरअसल ये पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का एक मोजज़ा था, जिसमें आप हज़रत मोहम्मद साहब के उंगली मुबारक से पानी का चश्मा जारी हो गया था। लोगों ने उससे पानी भी पिया और वजू भी बनाया। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मेरी वालदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेरे पास आईं। वो इस्लाम से मुनकिर थीं, यानी कि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था। मैंने उनके मुतालिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं उनके साथ अच्छा सलूक यानी कि सिला रहमी कर सकती हूँ। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल। ये वही वक्त था जब अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की कि अल्लाह पाक तुमको उन लोगों के साथ नेक सलूक करने से मना नहीं करता जो तुमसे हमारे दीन के मुतालिक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। सही बुखारी हदीस नंबर 5978। इस हदीस से हमें मालूम चला कि अगर किसी भी इंसान के कोई रिश्तेदार गैर मुस्लिम भी हैं तो भी उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए।